Gospodin Tesla? Otišao je u Europu. A kada se vraća? Pa, ne znam točno. Umrla mu je majka. O, žao mi je. Da, ali čim se vrati, ja ću njemu reći, znate, da je potrebno da se taj laboratorij osigura. Znate, osim toga, nastavnik zgrade mi je rekao da se ovdje vrte neki sumnjivi tipovi, da žele ući unutra a i nabavili smo ovo ulje za izolaciju. Znate, to je vrlo potrebno, nije s tim zaigrati se. Javite mi čim gospodin Tesla dođe. Da. Gospodine Tesla, ovdašnje tramvajsko društvo bilo bi voljno, ako bi se gradila munjara, uložiti izvjesna sredstva, novac, u taj poduhvat. Samo su mi stavili na dušu da se raspitam kod vas, našeg slavnog zemljaka, kakva su iskustva s električnim tramvajem u svijetu. Dobra, veoma dobra. No, kao gradski inženjer, ja sam im ne samo dokazivao, nego se i zaklinjao da je to tako. Nadam se da ćemo sada uspjeti. A gdje biste vi gradili centralu? Kod nas je predložena mrežnica, tamo između Karlovca i Generalskog stola. Za sada bi nam bilo potrebno struje za oko 3000 žarnica. Sumnjam da bi mrežnica odgovarala. A gdje onda da gradimo? Ja mislim da bi najpovoljniji bili Plitvički slapovi. To bi iziskivalo velika financijska sredstva. Koja mi naravno nemamo. Onda bi za vaše mogućnosti možda najbolji bili slapovi Korane kod Kaluđerovca. Ti slapovi kod Kaluđerovca mogli bi dati 3.500 konjskih snaga, a to bi u sve gubitke bilo sasvim dovoljno. To znači vi biste, gospodine Tesla, makar moralno, podržali naše planove o elektrificiranju Zagreba. Za Zagreb, glavni grad moje domovine, bila bi dužnost da uvede elektriku u svoje domove i na svoje ulice. Sramota bi bila za cijelu Hrvatsku kad Zagreb ne bi u tome prednjačio. Zato nek
Vjerovatno vas zanima kako je Tesla dočekan u Srbiji. Pa sam za vas pripremio nekoliko citata iz ondašnjih beogradskih novina. Evo, Beograd 20. maja 1892. Za doček velikog svetskog učenjaka, Srbina Nikole Tesle, sprema se večeras veliko i malo na stanicu. Nikola Tesla dolazi u 10 časova uveče brzim vozom iz Pešte u Beograd. Beograd prigrlio Teslu. U četvrtak, 3. juna, Tesla je posjetio i veliku školu. Pripreme za uvođenje električnog osvetljenja i provozao se po varoši. Gospodo, molim malo tišine. Gospodine Tesla, smatrao sam za svoju prijatnu dužnost, a držao sam da ću ugoditi želji vašoj i osjećajima vašim, ako vam predstavim cvijet inteligencije naše, našu uzdanicu. I da ću odgovoriti želji njihovoj kada sam vas doveo da vas predstavim njima. Gospodo, Nikola Tesla. Gospodo i braćo, ne bih bio Srbin i ne bih srpski osjećao kada večerašnje večer ne bih smatrao za najdragocijenije i najradosnije časove u mome životu. Otkako sam napustio domovinu svoju i vinuo se u daleki svijet, kao svaki čovjek, imao sam uspjeha, a Boga mi i neuspjeha. No ipak smatram da mi je sreća bila naklonjena i da sam imao više radosnih, no tužnih dana. Jer u vrlo kratkom vremenu uspio sam postići velike uspjehe. Oprostite, osjećam mnogo više nego što riječima mogu iskazati. I zato molim vas, nemojte mjeriti jačinu mojih osjećaja slabošću mojih riječi. Kao svaki mladi čovjek, imao sam i imam mnogo planova, ideja, zamisli, ideala. Nastojeći da ih ostvarim, moj život je bio neprestano treperenje između agonije, neuspjeha i blaženstva koje donosi uspjeh. No ipak, ako budem sretan da se ostvare bar neke od mojih ideja, to će biti, vjerujte mi, dobročinstvo za cijelo čovječanstvo. A najslađa misao bit će mi da je to djelo jednog Srbina. Ne znam šta je. Jel suština ili to čini samo misao? Čim smo čuli dolaziš nam, odmah si nas elektrisao. Našto žice s provodnice, elektrika juri širom. Vazduhom će biti spoja, posle možda i svemirom. No, ti moraš opet natrag. Sastanak nam kratko traja, ali toplotu nosi sobom bratinskoga zagrljaja.
Ostvarena i miso tvoja, miso divna i golema, među nama bit će veza, a daljine nema. Nema. Razumeće listak sveži, svaku žilu svojeg stabla, spajat će nas elektrika, elektrika naših srca. I bez žice, i bez kabla. Gospodo, živio nam Nikola Tesla. Vi očekujete da vam kažem kako se Tesla iz Europe vratio sretan i zadovoljan. Nakon svih uspjeha, slave, aplauza koje je tamo požnjeo. Ni govora. Vratio se gotovo utučen. Shvatio je da to predstavlja samo gubitak vremena. A njemu se itekako žurilo, jer Nikola Tesla spada u onaj zaista povlašteni soj ljudi koji smatra da živi samo onda kad radi. Svako drugo vrijeme za njega je tek puko postojanje. To je onaj Tesla. I tako svake noći do jutra. Dok ne remeti mir i sigurnost, dotle me se to ne tiče. Diži. Još diži. Još. Stani. Promijeni broj zavoja. Idemo. Diži. Još. Dosta. Još smanji broj zavoja. Idemo. Stani. Prešli smo rezonanciju. Hvala za danas. Laku noć. Laku noć, gospodine Tesla. Jesi donio novine? Jesam, gore su na stolu kod gospodina Tesla. Daj mi ih. Tesla ili Edison? Kome će biti povjerena izgradnja hidrocentrale na Nijagari? Westinghousu i Tesli ili... Gospodin Morgan da je nastao pravi rat struja. Molim vas, da li gospodin Morgan vjeruje da će sam generalštab presuti u sporu Edison Tesla? Gospodin Morgan? A da li je gospodinu Morganu poznato da je adventistički biskup oštro napao u svojoj propovjedi Rasprava će doći pred Senat Sjedinjenih Država. najizvidniče struje? Gospodin Morgan?
recite nam mišljenje gospodina Morgana. Ja ću prenijeti vašu poruku gospodinu Morganu. Ipak, gospođice Margaret, morali biste ga pozvati. Panika je na burzi. Edison stoji vrlo loše. A Westinghouse? Raste. Raste. Ne mogu ništa učiniti za vas, gospodine Adams. Sada nitko ne može do Morgana. Ni da su SAD objavile rat Britanskoj imperiji, ne bi se usudila zakucati na ta vrata. Kliš, za Boga, recite mi što on tamo radi. Nećete mi vjerovati. To je tajna i za mene. Sretan vam rođendan, dragi Tesla. Sretan rođendan. Molimo malo pažnje. Gospodin Johnson bi nešto rekao, ako dopuštamo, naravno. Hajde, reci. Dakle, dragi prijatelju... Predlažem da preskočimo uvod i odmah pređete na suštinu. Bude li gospodin Twain toliko govorio i upadao, nikad govor neće krenuti dalje od dakle, dragi prijatelju. A ne, protestiram. Gospodin Johnson je i onako uzbuđen, a sada bojim se potpuno će se zaplesti. Dakle, dragi prijatelju, želimo vam mnogo sreće i uspjeha i da vam uspije vaš mehanički i električni oscilator. Zatim, nova metoda električnog osvjetljenja. Zatim, prijenos vijesti. Ukratko, dragi Tesla, želimo vam sve ono što sami sebi želite. Vašu poeziju elektriciteta nikad nisam mogao razumjeti, ali je volim. I to je već nešto. Ganut sam. Ja... Eto vidim. Sad je Tesla ostao bez riječi. Dar. Ajde, dar. Da. Kako zaista ne znamo što bi to materijalnoga moglo vas obradovati, a kako vam ne možemo kupiti neki veliki uređaj za vaše eksperimentiranje, izvolite primiti... Kutiju bombona. Prijevode pjesama vama tako dragog Zmaja Jove Jovanovića. Bravo. Priznam, gospodin Tesla mi je pomogao kod prevođenja. Koji put i odmogao.
zemljakinja gospodina Tesle. A ovo je gospodin Paderewski. To je najveći pijanist današnjice. Vidiš, onaj tamo, to je Dvoržak, veliki češki kompozitor. A što radi on tu? On je direktor Nacionalnog konzervatorija u New Yorku. A onaj tamo, to je gospodin Johnson, pjesnik. I gospođa Johnson. A vidiš, ono je Mark Twain. Moj sine, ti si danas upoznao toliko slavnih ljudi na jednom mjestu da će oni ostali morati malo da se stisnu da bi napravili mjesta ovima u povijesti. Srosla si kak tulipan, medveć ruža mi, ali da mi sve zahman i ajna vek meni. Vehni grlica, kaj te ne trgam, niti više svojemu srcu ne trebam. Sjećate li se srebrnog dolara koji ste poklonili mome mužu? Od ovoga ljeta ja ga nosim kao Amailiju. Za sve nas. I vi, dragi Tesla, uprkos svemu, vjerujete da će vaše struje pobijediti? Sasvim sam siguran. To će sasvim sigurno biti velik događaj. Hidrocentrala na Nijagarinim slapovima. Značajan, važan događaj. Svijet ima dosta spomenika iz prošlih vremena. Ima palače i piramide, grčke hramove, katedrale kršćanstva. U njima je primjerom izražena snaga čovječanstva, veličina nacija, ljubav prema lijepom ili privrženost religiji. Ali moja hidrocentrala, kad bude gotova, to će biti spomenik na Nijagari. Spomenik našega svijeta. Spomenik novoga čovjeka. Ona će označiti prestanak barbarskih metoda, oslobađanje čovječanstva od oskudice i patnji. Značit će podređivanje prirodnih sila svim potrebama čovjeka. Svaki zakon koji uspijemo otrgnuti od prirode znači otkrivanje tajne svijeta. On može postati velika opasnost
Ali u ovom trenutku on je dobrobit za cijelo čovječanstvo. Jer ne zaboravite, bez obzira što mi pokušavali učiniti, bez obzira na koje područje ljudske djelatnosti mi usmjeravali naše napore, mi smo uvijek ovisni o električnoj energiji. Ipak je gospodin Tesla najpametniji. Meni kažeš. A sada će nas gospodin Johnson razveseliti jednom pjesmom koju je upravo ispjevao. Pa Roberte, valjda smijem reći. Obožavam poeziju, mada je priznajem ne razumijem. Pa dobro, ako baš inzistirate. U Teslinom ateljevu, kakve to utvare tu blude po mraku? Ne. Nisu fantomi pakosni ni tužni, ni dusi bolova tu ne lete ružni. A nisu ni grijehova vampiri u zraku što zemljom krstare. Ni bučnoga mora, sjenke ni valovi, ni taveti smrti. A nisu ni sjenke jecaja bezumnih, kad život ne mare. Misli su to, misli što mame duhove da okove skinu, jer nam snove guše, da dobrim ispune sad vječnost cijelu. Gle, osmijesi stoje kao zora u svanuće. Roje se, šire se. Slušajte, to šušte krila u anđela. Eto, dragi Tesla, to je moj prilog vaše slavi. Hvala vam, prijatelju. Westinghousu će biti ponuđen na potpis ugovor za izgradnju hidrocentrale na Nijagari. Međutim, Westinghouse je u bezizglednoj situaciji. Zbog ugovora s Teslom, bankari redom odbijaju da se udruže s njim. Westinghouse je bez novaca, morat će odustati od posla. Šteta za Westinghouse. Edison je i dalje protiv izmjeničnih struja. Nažalost, da. Ali dopustite da vas podsjetim da u drugom velikom električnom društvu Thomson Houston, u kome ste vi također zainteresirani, svi redom stoje na strani Teslinih izmjeničnih struja. Dogovorite sastanak na vrhu između Edison Generalnog i Thomson Houstona. Bez obzira da li će Westinghouse odustati odmah ili kasnije, posla će na Nijagari biti za sve. Ako smijem primijetiti, bilo bi najjednostavnije da vi sami razgovarate s gospodinom Edisonom. Vašim se argumentima za cijelo neće moći oduprijeti. Gospodin Edison će brzo popustiti i bez moga uvjeravanja.
Slavene karakteristične tako svijetle oči? Ne znam. Pitam vas to zato jer postoji uvjerenje, teorija da pače, da ljudi koji se bave intelektualnim radom, da njima oči postaju svjetlije. Nisam čuo za tu teoriju. A sjećate li se kakve su vam oči bile ranije? Sjećam plave. Imate vrlo dugačke palce. Palci su intelektualni dio ruke. Majmuni imaju vrlo kratke palce. Jeste vidjeli majmunske palce? Ja nisam. Gospodine Brisbane, vrlo rijetko dajem intervjue. Govorim za javnost samo onda kad imam nešto za reći, nešto konkretno. No vi ste iz vrlo uglednog lista i zato sam pristao. Hoćete reći, pitajte me nešto pametno. Pa, znate, prvo moram uspostaviti neki kontakt s vama. Zato okolišam. Molim, izvolite. Vlasnik ovog lokala, gospodin Delmonico i neki njegov prijatelj, čovjek u godinama, sinoć su razgovarali s vama. Zanima me o čemu. Komentirao sam broj vibracije krila jedne obične muhe. Kako, molim? Gledajte. Ja mislim da je muha najjača životinja. U odnosu na svoju veličinu, naravno. Muha pokreće krila 25 puta u sekundi. Vrlo zanimljivo. Vidite, pretpostavimo da pokušate podignuti ruku u jednoj sekundi 10 puta. Zatim u drugoj sekundi podignete tu istu ruku 100 puta. Naravno da ste drugi puta upotrijebili 100 puta više snage. Da, logično. Ali kad bi muha željela povećati broj zamaha svojim krilima, ona bi trebala 25.000 puta 25.000 više snage. Da, mislim da. I što je na to rekao prijatelj gospodina Delmonica? Obrisao je čelo kao što ste i vi malo čas učinili, zatim je rekao nemojte govoriti o takvim naporima po ovakvoj veličini. Zatim je otišao, a onda sam ja rekao gospodinu Delmonicu da bih mogao spavati plutajući na vodi. A onda je meni gospodin Delmonico rekao, znate što mi je rekao gospodin Delmonico? Ne bih mogao ni zamisliti. Da on ne vjeruje da su morski psi ikada ikoga pojeli. Imate li vi, gospodine Tesla, još tako otmijenih načina da se riješite nametljivaca? Živjeli. Gospodine Tesla, vi se, izgleda mi, šalite sa mnom. Ne, ja se ne šalim. Izgradnja hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima je otpočela. I navodno gospodin Westinghouse ima nekih tako financijskih poteškoća. To je veliki poduhvat i vjerojatno je da ima i velikih poteškoća. Da li biste nam mogli reći čime se vi trenutno najviše bavite? Vibracijama. Ne, to nije šala. Ni ona muha sinoć s gospodinom Delmonicom isto nije bila šala. No meni je teško izložiti vam ideju o vibracijama. Zapisujete vi to? Dobro, ja ću govoriti malo polakše. U običnom životu mi obično ne upotrebljavamo brojke koje se dobivaju iz mojih istraživanja. Ali uzmite broj 5 i dodajte mu 14 nula. Dobit ćete približno broj vibracija koje nastaju u eteru u jednoj sekundi i koje proizvode svjetlost. 500 bilijuna. Znači li vam nešto ta brojka? Svemir. Tako je. Sve što ja želim jest da napravim drugo sunce. Drugo sunce? To mi se čini ovako zamašan zadatak. U tome se potpuno slažem s vama.
No glavni je problem kako postići taj broj vibracija u sekundi s mašinerijom koju ja imam na zemlji. No na tom zadatku još uvijek radim. Gospodine Tesla, prije nego što sam odlučio da vam posvetim neograničeni prostor u najvećim novinama koje su ikada postojale, ja sam saslušao mnoga kompetentna mišljenja o vama. I svi se slažu, vi ste danas najveći živući učenjak u oblasti elektriciteta. Što dakle vi mislite o elektricitetu? Dobivamo elektriku tako što uzrokujemo da se žica okreće u blizini magneta. Što je magnet veći, to se žica više okreće. Što je žica veća, to dobivamo više elektriciteta. To je jednostavno, zar ne? Međutim, zašto baš na taj način dobivamo elektricitet? I što je to u stvari elektricitet? To su dva različita pitanja. Svaki električar ima svoju teoriju. Ne postoji ni jedno prihvaćeno tumačenje o toj izvanrednoj, ja mislim, najizuzetnijoj pojavi u prirodi. Što se vi nadate da će biti postignuto pomoću elektriciteta? Čuda. Uistinu čuda. Mislili bi se da sam sanjar, otkrijem li vam svoje nade. No mogu vam reći da ću uskoro biti u stanju poslati poruke po cijeloj zemaljskoj kugli bez ikakvih žica. No ne želim govoriti o onome što istog trenutka ne mogu i dokazati. Kakva su vaša predviđanja za budućnost? Ja vjerujem da će elektricitet biti rješenje za cijeli ljudski rod. Siguran sam da će se teški poslovi u bliskoj budućnosti moći odvijati samo pritiskanjem električnih sklopki. Gospodine Tesla, razgovarajući s mnogim ljudima o vama, naišao sam da oni drže i ističu u prvi plan vašu, reklo bi se, gotovo besprimjernu, gotovo neljudsku marljivost. Vas rad ne umara? Umara, ali mi ne škodi, a to je razlika. Učenjaci gotovo svakodnevno otkriju po neki novi zakon ili pravilo prirode, svemira. Jedan mudar čovjek kojega poznajem tvrdi da su učenjaci zapravo neznalice, koje samo prave nepotrebnu zbrku. Po njegovom mišljenju postoji samo 5-6 temeljnih zakona na kojima počiva i ovaj svijet i cijeli svemir. Svi bi se ti zakoni dali reducirati na jedan jedini. Koji? Postoji čovjek. I to je sve. Laku noć, gospodine Brisbane. Laku noć, gospodine Tesla. Postoji samo čovjek. I to je sve. Dobro večer, gospodine Tesla. Gospodine Westinghouse, vi ovdje. Hoćete da vas povezem? Dapače. Izvolite. Ujedinili su se Thomson, Houston i Edison. Zašto mi to govorite? Oni su sada gigant, prema kome sam ja samo jedna staromodna zanatska radionica. Jasno je da se moramo udružiti sa još nekoliko elektrokompanija kako bi održao bilo kakav korak. Međutim, svi okljevaju. Zašto?
Vidite, gospodine Tesla, onaj $1.000.000 što sam vam isplatio ozbiljno je uzdrmo moje poduzeće. Izgubio sam fleksibilnost, kako bi moji stručnjaci finansijski rekli. Jedna mala kriza i ja ću se rasturiti kao kula od karata. Cigaru? Ne, hvala. Znam. Popušili ste svoju mjeru. Vi ste prvi susjed Edison. Slučajno ili namjerno? Sve jedno. On tamo gore sjedi i čeka da mu vaši projekti padnu u krilo sami od sebe. Gospodine Westinghouse, kada su izbili nesporazumi između mene i vaših inženjera u Pittsburghu, sjećate se, ja sam došao u vašu kancelariju i rekao sam vam, ja odlazim, ne razumijem se s vašim inženjerima. I učinio sam to kratko i jasno. I kod vas sam to uvijek cijenio. Recite mi, ugovor koji imate sa mnom jedina je prepreka za vaše ujedinjenje s novim partnerima. Tako je. Izvolite. Hvala. Je li ovo taj ugovor? Da. Gospodine Westinghouse, vi ste vjerovali u mene kad drugi nisu. Vi ste imali hrabrosti da pođete za mnom kad drugi nisu imali hrabrosti. Vi ste me podržali kad ni vaši inženjeri nisu imali dovoljno mašte da vide ono što predstoji, a što smo vi i ja vidjeli. Vi ste došli k meni kao prijatelj. Gospodine Westinghouse, vi ćete spasiti svoju kompaniju. I moći ćete i dalje razvijati moje izume. Korist koju će civilizacija imati od mog višefaznog sistema znači za mene više od novca koji je u pitanju. Je li to dovoljno? Gospodine Tesla, Gospodine Westinghouse, vas čeka društvo, mene posao. Doviđenja.
poderao je ugovor. A vi se, dragi moj bachelor, šalite. Poderao. Nemojte da se nasmijem. Ko mi je ispričao taj vic? Takvog nema. Taj se još nije rodio koji bi učinio takvu glupost. Budite pametni, bachelor. Pa zar vi vjerujete da ima čovjek koji bi uzeo 1, 2, 3 milijuna dolara i poderao ih? Ljudi kao ja čine ovaj svijet velikim, moćnim i sjajnim. Ljudi kao ja ga stvaraju, čine čuda. I nema tu milosti. Nema tu mjesta sentimentalnosti. Kakve su to božanske geste? Šta se ta igra Prometeja? Bachelor, ne šalite se, nije mi do šale. Poderao, kažete. Ne vjerujem. Poderao? Da. Westinghouse. Kako si ga natjerao da podere ugovor? Vidite zašto Tesla nije telefonirao. Ako telefonira, pronađite me bilo kada i bilo gdje. No, gospođice Margaret, recite već jednom, što vam je na duši? Ne izmotavajte se. Hajte, recite. Kažu dobro upućeni ljudi da ste vi od početka imali u Westinghouseovom električnom društvu preko pola dionica. To kažu. I kažu da ste vi od samog početka stajali i iza Westinghousea, baš kao iza Edisona. Čemu je onda trebala sva ta komedija? Zašto se volite igrati sa ljudima? Ima li što ljepše? Da. To bi bilo sve za danas. Danas se svi slažu da je Teslinim pronalascima počela nova industrijska revolucija. Neuporedivo veća, zamašnija od one koja je počela pronalaskom parnog stroja. Svi znamo i često upotrebljavamo onu izreku kako čovječanstvo skupo plaća svaki koračić svoga napretka, a naročito ga plaća onaj koji je taj korak prvi napravio. Tesla je platio. Ja sam izračunao vrijednost tantijema kojih se odrekao. Negdje oko 14 milijuna dolara. Čestitam. Pobjedili ste. Ne osjećam se pobjednikom. Onda recimo pobjedio je napredak. To mi je drago čuti. I ja se zato borim na svoj način. Da. Niste išli na gradilište. To je grandiozan pothvat. Čekate da bude sve gotovo, jel? Ne, nitko me još nije zvao. Vi znate da naše društvo General Electric gradi na Niagari centralu broj 2? Nisam znao. Da.
Nagodili smo se s Westinghousom. Naravno, i mi ćemo upotrijebiti vaše polifazne generatore. To mi je drago. Bojim se da ste pogriješili, poderavši onaj ugovor. Milijuni ne rađaju ideje. A sad, ideja se uvijek nađe. Od 1000 ideja tek je jedna dobra, a od 1000 dobrih tek je jedna upotrebljiva. Ima jako malo upotrebljivih ideja. Neću vas više zadržavati, društvo me čeka. Bila mi je čast. Znate, mislim da Batchelor zaista nije pogriješio. Odnesite ovo. Ohladilo se. Šteta. Bilo je izvrsno. Moj Bože. Moj Bože. To nije moguće. To nije moguće. Gospodine Tesla, što biste nam mogli reći o ovom tragičnom događaju? Što vam mogu reći? Sve je propalo. Sve. Moje bilješke. Aparati su uništeni. Sve. To je bio čitav moj život. I sve je uništeno. A da li biste to mogli izraziti u dolarima? Kako bih mogao? Sve je propalo, razumijete? Sve. Treba sve početi iz početka. Pa zar doista namjeravate početi iz početka? Kao i uvijek. Gospodine Tesla, da li biste nam još mogli reći? Ne mogu. Oprostite mi, molim vas. Gospodine poručniče, oprostite, New York Herald Tribune. Budite ljubazni jednu izjavu. Za nadzornika zgrade bio je uposlen noćni čuvar Mahoney. Mahoney. Je dao izjavu. Hvala. On je vršio običajni obilazak zgrade i negdje oko 3 sata danas ujutro je otkrio požar. Zahvaljujem. Hvala vam lijepo. Gospodine Mahoney. Da, ja sam. Vi ste bili nadzornik zgrade.
Jesam. Budite ljubazni, recite nekoliko riječi. Gospoda Gillis i George, proizvođači dijelova za parne strojeve, zauzimali su ovaj kat ispod gospodina Tesle, znate. Da. A vatra je počela tu negdje u prizemlju zapravo. Ja ne znam pravi uzrok. Ja sam uzeo vedro vode i počeo gasiti. To je sve. A što biste drugo? Zahvaljujem gospodine Mahon. Hvala. Oprostite, gospodine, jednu malu izjavu za novine. Gospoda Gillis i Georgian bili su osigurani na $80,000. Da, gospodin Tesla? Ne, nažalost. Iako sam ga u nekoliko navrata pozivao, da pače molio, gospodin Tesla nije bio osiguran. Ja procenjujem štetu na $50,000 kod gospodina Tesla. 50,000? 50, da. A da je bio osiguran, bilo bi sve u redu. Da, zahvaljujem gospodine. Molim. Prostite, gospodine. Molim. Recite mi nekoliko riječi za novine, lijepo vas molim. Stigao sam u momentu kad je vatra progutala urede u prizemlju. Probio sam prednje prozore i popeo se do drugog kata. Prije nego li je prvi mlaz vode bio poslat u zgradu, prvi i drugi kat su već bili zahvaćeni, a plamen penjući se stubištem, otvorima za lift i otvorima za svjetlost, stigao je do krova. Zgrada je bila natopljena uljem. Ulje? Gorila je kao drvena kutija. A odakle ulje? Prokleto ulje. Kažu mi da je ulje bilo potrebno za izradu strojeva gospodina Tesle. Ništa nismo mogli učiniti. Ništa. Hvala lijepo. Molim. Gospodine Tesla, zašto niste osigurali laboratorij? Zato jer nijedno osiguranje ne bi bilo dovoljno da pokrije njegovu pravu vrijednost. Koliko vas je financijski oštetio ovaj požar? Ma ne može se to govoriti u dolarima ni u centima. Ali mislim da ni $1.000.000 ne bi bilo dovoljno da pokrije ono što je uništeno. Vidite, pretpostavimo da igrom slučaja slikaru bude uništeno njegovo remek djelo. On ga može ponovo stvoriti za jednu noć. Potrebna mu je fantazija, boja, kist platno. Ali sa izumiteljem to je drugčije. Kad odjednom nestanu svi njegovi aparati, sva njegova postrojenja, rad od više godina, intenzivnog studiranja, onda se to ne može nadoknaditi za jednu noć. Shvaćate? Ja ne mogu napraviti svoju sliku za jednu noć. Jasno. Svi moji prijatelji bili su vrlo ljubazni prema meni. Primio sam pismo od gospodina Edisona u kojem mi nudi svoje radne prostorije da nastavim sa eksperimentima. On je pokazao veliku ljubaznost. Da li ćete prihvatiti njegovu ponudu? A ne, to se ne može. Svaki naučni laboratorij ima svoju tajnu i ona se ne može ni sa kim podijeliti. Svi moji eksperimenti bili su toliko lijepi, toliko fascinantni, toliko važni, da se ne mogu odvojiti od njih čak ni onda kad pokušavam spavati. Neprestano mislim o njima. Neprestano. To je bio sav moj život. I sve je uništeno. Sve. Što sada radite?
Ne, to vam ne mogu reći. Mislili biste da sam sanjar kad bih vam otkrio svoju tajnu. Nakon 4 godine proradio je prvi generator i izmjenična struja pokrenula je željezare u Pittsburghu. To je bilo 1895. A u proljeće 1896. godine bila su gotova sva 3 generatora. Pritiskom na dugme pušteni su u rad generatori, ispaljene salve, a to je značilo dolazak struje u Buffalo, San Francisco, New Orleans, St. Paul i Augustu. U to vrijeme Tesla je pisao na svojoj vizit karti: živim u New Yorku, ali moje srce je na Nijagari. Razumljiva je ta fraza. Jedinstven u svojoj epohi. Industrijski kompleks na Nijagari predstavljao je ne samo njegov osobni trijumf i realizaciju njegovih novatorskih energetičkih zamisli, nego istovremeno i ostvarenje njegovih dječačkih maštanja kada je na Plitvicama, gdje je boravio s roditeljima, fantazirao kako iskoristiti Nijagarine vodopade. Tesla je iskreno žalio što njegov otac nije dočekao dan kada se ostvario san njegovog sina. Gospodo, pazite. Što da vam kažem, vidite i sami. Veličanstveno, da, veličanstveno. Moja otkrića inženjeri su besprijekorno upotrijebili. Ponosan sam i sretan. Gospodine Tesla, a što ima novoga u tome da energiju šaljemo u Buffalo? Ići će tamo gdje kompanije budu željele. Tu nema nikakvih zapreka. Čime se trenutačno bavite? Ne želim o tome govoriti. Ali zaposlen sam. Mnogo sam zaposlen. Vi mnogo razmišljate? Kad je netko budan, on uvijek misli. A ja spavam vrlo malo.
Mislim da sada moram krenuti. Dan je bio ugodan, ali ja se moram vratiti na posao. Doviđenja. Doviđenja. Jeste li zadovoljni, gospodine Tesla? Znadete li što je Aleksandar Makedonski rekao poslije jedne od svojih velikih pobjeda? Što? Ništa. Šutio je i spremao se za sljedeću bitku. Krajnji je cilj čovjeku da potpuno ovlada materijalnim svijetom i da potčini sile prirode ljudskim potrebama. To je težak zadatak pronalazača koji često ostaje neshvaćen i nepriznat. Ali on nalazi ogromne naknade u zadovoljstvu koje u njemu budi stvaralački rad i u saznanju da pripada ovom povlaštenom sloju ljudi bez kojih bi ljudski rod već odavno iščeznuo u teškoj borbi s nemilosrdnim silama prirode.